hapon naman dining mananap. Kuan ba? Si Miluya koron. Aw luya oy. Inspired akong dungkoy ha. Ngano? Mahuman ko diri sa akong trabaho no. Mutanaw ra kog video ni dungkoy. Kay masimiluya gid ko ikahuman akong trabaho diri marin ako sa kwarto no. Maloya oy. Mas balaten chay. Ana sa video hin. Shwaya. Oy kauban diri pa. Wa gid ni siya kasabot nako ba kay kani bitang ma-homesick ta. Di gid kalikayan mag-uol. Mag-uol oy.